प्रिय आत्मन सप्रेम जयजी आज आलोचना करिबा भाग्य शुणा जाए बहुत कहती मो भाग्य थिला दैव चढ़क पड़ा बेल खराब समय खराब एमिति बहुत कथा शुणा जाउछि बेल भाग्य समय दैव ये सब कथा जो पर्यायवाची शब्द अच्छी या विषय बहुत कथा शुणा जाए जदि आमको किसी भल आसला बा पॉजिटिव परिवेश आसला ताले आम भाविले आम भाग्य भल जदि खराब परिस्थिति आसला समस्या आसला दुख जंजाल आसला ताले आम भाविले भाग्य खराब तेणु ये भाग्य कौन बहुत जगह कहते भाग्य एमती फलुची भाग्य कौन भाग्य शब्द तेणु आज आलोचना करवा भाग्य कौन भाग्य केते प्रकार भाग्यर फल कौन भाग्य किपरि तैयारी करिबा चारिटा परिचय प्रथम भाग्य कौन भाग्य क्या कुआ जाए पूर्वर्जित कर्म जत तत् भाग्यम इति उच्यते पूर्वरु करिथिबा कर्म र फल भाग्य आकार लेखा जाए मो भाग्य अच्छे मोर नसीब ये अच्छे पूर्व जो कर्म करिछु से कर्मर फल ते निश्चित मिलिबो आ से फल समय अनुसार मिलिबो आमे भाविले मु तो भल काम कली ए खराब फल पाई ना पूर्वर करिछु ये फल पाइबु परे पाइबु से कथा मो धारणा नहीं आमे कहते काम कले काम सहित फल अटाच हो फल आमको चारि प्रकार मिले सहजरे मिले ना कष्ट मिले शीघ्र मिले ना विलंबर मिले आमे समस्त भाविले सहजरे मिलू शीघ्र मिलू हेनी फल मिल तेणु भाग्यं फलति सर्वत्र सबुआडे भाग्य फल भाग्यं फलति सर्वत्र न मनरथी आम मनरे जहाँ चिंता कले जहाँ मिलबनी पुणी भी शुणा जाए भाग्यं फलति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम आम विद्या अर्जन कले कि पुरुषार्थ कले आम फल मिले अरे समय अनुसार मिल व्यस्तवाद नहीं ताले भाग्य कौन बुझे भाग्यर संज्ञा है पूर्वर कर पूर्वार्जित कर्म जत पूर्व माने पूर्व दिन हो पूर्व समय हो पूर्व जन्म हो पूर्व पूर्वार्जित कर्म जत तत् भाग्यम इति उच्यते ताहाको भाग्य कहा जाए ताले भाग्य केते प्रकार भाग्य दुई प्रकार गोटे भल आ गोटे मंद अर्थात गोटे सौभाग्य गोटे दुर्भाग्य सु उत्तम जदि भल आम आड़े आसला पॉजिटिव आड़े आसला ताले आम भाविले आम सौभाग्य अच्छे जो नेगेटिव नकारात्मक जिनस आसला आम भाविले आम दुर्भाग्य किंतु कर्मर फल अनुसार भल कर्म करिछु सौभाग्य अर्जन करिबु मंद कर्म करिछु दुर्भाग्य पाइबु भाग्य दुई प्रकार ताले भाग्यर फल कौन आम तो कहगला भाग्यं फलति सर्वत्र सबुआडे भाग्य फले आपण देखिए कर्मर फल सबुआडे अच्छी सबु शास्त्र भी वर्णना करिछि भागवत कहूँ कर्म करिण फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजई तू जो कर्म करुचु कर्मर फल निश्चित भोग करिबो समय अनुसार गीता भी से प्रमाण करुछि कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन कर्म करिवार तर अधिकार अच्छी आ फल पाई चिंता करना फल तो मिलिबो रामायण भी से वर्णना अच्छी कर्म प्रधान विश्वकार रखा जो जस करई तस्फल चाखा से कर्म को प्रधान कर दे श्रेष्ठ दे दे जे विश्व तैयारी कला कर्म प्रधान विश्वकार रखा जो जस करई जे जहा करिबो तस्फल चाखा से फल चाखिबो समय अनुसार फल मिलिबो तेणु आमे भावुं फल समय आमती है मुझे कम कली भल कली मंद कली मिलानी अरे मिल टी अपेक्षा कर क्या संसार द्वंद्वमय सबू दुई दुई रे चलछि द्वंद्व माने दुई भल अच्छी माने मंद अच्छी हानि अच्छी माने लाभ अच्छी सुख अच्छी माने दुख अच्छी राति अच्छी माने दिन अच्छी सबू द्वंद्व रहिबो किंतु आम से द्वंद्व सहूना आम बुझीपार जे मोर सब सुख मिल ना नहीं सेटा बुझीजा सेटा को सहीजा से कह द्वंद्व सहनम तप जी सुखरे मतवाल हुएनी फुली पड़ेनी
ଦୁଃଖରେ ଘାରି ହୁଏନି, ବିଚଳିତ ହୁଏନି। ସେଇ ହେଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସହିଲା, ସମସ୍ୟାକୁ ସହିଲା। କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଯେତେ ହସୁଛନ୍ତି କାଲି ସେତିକି କାନ୍ଦିବା, ସେ କଥା ଆମ ଭାବନାର ନାହିଁ। ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ତାର ନେଗେଟିଭଟା ଅଛି, ପଜିଟିଭ ସହିତ ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ତେଣୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସଂସାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ। ତା ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ ମାନେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ଖରାପ କାମ କରୁଛୁ ମାନେ ଖରାପ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା। ରାଜା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ନୀତି ଶତକରେ ଲେଖନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର ଫଳ କେମିତି ମିଳେ। ଗୋଟେ ସାପୁଆ କେଳା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୋଟେ ପେଡ଼ି ନେଇକି ଦେଖେଇଲା, ପେଡ଼ିଟା ଗୋଟେ କଣା ଥିଲା। ରାଜା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବହୁତ ଦୟାଳୁ ରାଜା, ସେ ଦେଖିଲେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି, ସେ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଯାଇଛି, ସେ କହିପାରିଲାନି ମୁଁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ଖାଲି ପେଡ଼ିଟା ଦେଖେଇଦେଲା, ଗୋଟେ ସାପ ଯୋଉଠି ରହେ ସାପ ପେଡ଼ିଟା ଦେଖେଇଦେଲା, ସାପ ପେଟରେ ଗୋଟେ କଣା ହେଇଛି। ତାପରେ ରାଜା ଭର୍ତ୍ତୃହରି କଲମ କଲେ, ଭଗ୍ନା ଶସ୍ୟ କରଣ୍ଡ ପୀଡ଼ିତ ତନୁ ମ୍ଳାନେନ୍ଦ୍ରିୟସ୍ୟ କ୍ଷୁଧା କୃତ୍ୱା ଆଖୁର୍ ବିବରଂ ସ୍ୱୟଂ ନିପତିତ ନକ୍ତଂ ମୁଖେ ଭୋଗିନଃ ତୃପ୍ତ ତତ୍ ପିସିତେନ ଶତ୍ରୁମସౌ ତେନେବ ଜାତ ପଥା ଲୋକା ପଶ୍ୟତ ଦୈବମେବ ହି ନୃଣାଂ ବୃଦ୍ଧୌ କ୍ଷୟ କାରଣମ୍। ରାଜା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ନୀତି ଶତକରେ ଲେଖିଲେ, କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଭଗ୍ନା ଶସ୍ୟ କରଣ୍ଡ ପୀଡ଼ିତ ତନୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସାପୁଆ ଖେଳାଟି ସବୁବେଳେ ସାପ ଖେଳଉଥିଲା। ସାପ ଖେଳାଇଲା ବେଳେ ସବୁ ଲୋକ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଯେ ସାପ ଖେଳଉଛୁ ସବୁଦିନ ସେ ପୁରୁଣା ସାପ କ'ଣ ଖେଳୁଛୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ସାପ ଆଣୁନୁ। ଇଏ କ'ଣ କଲା, ସବୁ ସାପକୁ ବିକି ଦେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାପ ଆଣିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସାପ ଆଣିଲା ନୂଆ ସାପ ଖେଳେଇକି ଆଉ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାପଟି ପଦ୍ମତୋଳା ଶୁଣିଲାନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାପମାନେ ପଦ୍ମତୋଳା ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପେଡ଼ିରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖି ଦିଆଯାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ପଦ୍ମତୋଳା ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣନ୍ତି, ପୋଷା ମାନିଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ସେଇ ଫର୍ମୁଲାରେ କ'ଣ କଲା, ସେ ପେଡ଼ିରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଲା ପରେ, କାରଣ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ କାମରେ ଲଗେଇବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଥିଲା ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ପରେ ଯାଇ ଦେଖି ଘରେ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପେଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ପେଡ଼ି କଣା ପେଡ଼ିଟାକୁ ଧରି ସେ ସାପ ଏକଲା କ'ଣ ଅଛି ରାଜା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଯେଠି ଲେଖିଲେ, ଭଗ୍ନା ଶସ୍ୟ କରଣ୍ଡ ପୀଡ଼ିତ ତନୁ, ଭଗ୍ନା ଶସ୍ୟ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ, କରଣ୍ଡ ପୀଡ଼ିତ ତନୁ ପେଡ଼ି ଭିତରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକି, ତନୁ ମାନେ ଶରୀର, ଧରକେ କରଣ୍ଡ ପୀଡ଼ିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକି, ଭଗ୍ନା ଶସ୍ୟ କରଣ୍ଡ ପୀଡ଼ିତ ତନୁ ମ୍ଳାନେନ୍ଦ୍ରିୟସ୍ୟ କ୍ଷୁଧା, କ୍ଷୁଧା ମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ କ୍ଷୁଧାରେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁ ମ୍ଳାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। এইভাবে ভাবে সাপটি কোণ করেছি, সে পেড়ি ভিতরে পড়িয়েছি, তা ইন্দ্রিয় মানে দুর্বল হয়েছেন, সে নিস্তেজ হয়েকি দুর্বল হয়েকি পড়িছি। তারপরে কোণ হল, কৃত্বা আখুর বিবরং স্বয়ং নিপতিত নক্তং মুখে ভোগিন। কৃত্বা মানে করি, আখু মানে মূষা, কৃত্বা আখু, বিবরং বিবরং মানে গাত, স্বয়ং নিপতিত নিজে নিজে পড়িলা। নক্তং মুখে ভোগিন, নক্তং মানে রাতিরে, মুখ মানে মুহরে, ভোগিন মানে সাপ। তাহলে সাপটা যেতবে ক্ষুধা না খাইবা বিনা দুর্বল হয়ে পড়িছি, তা মুহটা যোউটি অছি সেই জায়গায় কি গোটে মূষা গাত করছি। কারণ সাপটি হলচল হউনি, গাত করে যেতবে পশিছি, সিଏ কଣ কলা, সেইটি তাকে ধরিদেলা, তা মুহরে পড়িলা। ভোগিন মানে সাপ, সাপ মুহরে পড়িলা। তৃপ্ত তত পিসিতেন, অর্থাৎ পিসিত মানে মাংস, তা মাংস খাইকি সাপ তৃপ্ত হয়েগলা। তৃপ্ত তত পিসিতেন শত্রুম অসৌ, শীঘ্র শীঘ্র, অসৌ মানে সেই হল শত্রুম অসৌ, তেনে জাত পথা, সে যে রাস্তা তৈরি করেছিল, সেই মূষা যে গাত তৈরি করেছিল, রাস্তা তৈরি করেছিল,
ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯେହେତୁ ଏ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ଖାଇକି ସେ ମୂଷା ଖାଇ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସିଲା। ଲୋକା ପଶ୍ୟତ ଦୈବମେବ ହି ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଣିବା ଦରକାର ଦୈବ ବା ଭାଗ୍ୟ ନୃଣାଂ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ କ୍ଷୟ କାରଣ ବୃଦ୍ଧି ହବା ବା ବଢିବା ବା କ୍ଷୟ ହବା ଏଇ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କାମ ନ କରିବା କର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେବା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକେଇ ଖାଇବା ଦୁଇ ନମ୍ବରୀ କରିବା ଖାଇବା ଯିଏ ଯାହା କରୁନା କାହିଁକି ତା ସହିତ ଫଳ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମେ କେବେ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ ଆମେ ସମସ୍ୟା ତିଆରି କରନ୍ତି। ସଂସାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଆମେ ମାଗିକି ଆଣନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପରଧନରେ ପ୍ରତିପୋଷିତ ହେବା ପର ଅନ୍ନରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବା ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ଯିଏ ବି ହଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାର ଲୁହ ଲହୁ ତାର ପରିଶ୍ରମ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ମିଶିକି ଆସିଛି। ଆମେ ଯଦି କିଛି କରିବାନି ଖାଇବା ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଫଳ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଯାହା କରିବୁ ତା ପାଇଁ ଫଳ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭାଗ୍ୟଂ ଫଳତେ ସର୍ବତ୍ର ନ ମନୋରଥେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଫଳ ମିଳିବନି। ଆରେ ତୋ କାମ କରିଯା ଫଳ ମିଳିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ବି କହିଛି ନଚ ପୁରୁଷ ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ପଢିଲି ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବିନି ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲି ନେଗେଟିଭ କାମ କରିବି କେମିତି ହବ। ତେଣୁ ଭଲ କାମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ତିଆରି କରିବ। ୟା ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଗ୍ୟ କିପରି ଆମେ ଗଢ଼ିବା। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ।